Welcome to the weekly podcast of International Church Bogor. We're glad you're here. Our mission is to see you take spiritual steps in becoming a fully devoted follower of Jesus. So we pray you would encounter God in a fresh new way today. To learn more about our church, visit icbogor.com. Now let's listen to this week's message. Praise God. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. You may have noticed my beautiful wife in the front row this morning. Mungkin saudara lihat ada istri saya yang cantik pagi ini And duduk some di of depan. you weren't sure if I had a wife or not. Mungkin ada beberapa dari saudara yang bingung Pastor Ben punya istri apa enggak? One of the things most people don't realize is we actually have 3 services here at the center. Mungkin saudara nggak tahu bahwa sebenarnya ada 3 ibadah di center. Most of us know about the first and the second, Biasanya tahu ibadah yang pertama dan yang kedua, Bahasa in English. bahasa dan ibadah bahasa Inggris. But we also have a third, which is our youth service at 11:30? 11:45. 11:45. Ya, dan ada ibadah yang ketiga itu ibadah youth di jam 11:45. So that happens right in our youth room. Ada di ibadah di ruang youth. And so my beautiful wife, she leads both of our kids ministry and the youth ministry. Dan istri saya yang cantik ini memimpin ibadah anak dan ibadah youth. And so whenever you don't see her, she's not at home. Jadi kalau saudara nggak lihat istri saya bukan berarti dia di rumah. She's actually usually in kids or with the youth. Dia biasanya di kids atau di youth. And so I also want to welcome our group from Chi Alpha Jogja. Saya juga menyambut teman kami dari Chi Alpha Jogja. Maybe you've heard Pastor Jamie Kemp preach at Bethlehem before. Mungkin saudara pernah dengar Pastor Jamie Kemp berkhotbah di Gereja So Bethlehem. they're here this weekend with us. Jadi mereka ada di sini minggu ini bersama dengan kita. Now today we're going to be continuing our series on connected. Minggu ini kita akan melanjutkan topik kita mengenai connected. Of course, last month we started with being connected to God. Bulan lalu kita mulai dengan terhubung dengan Tuhan. Now we're getting a bit more specific in being connected with God through His Word. Bulan ini kita lebih spesifik lagi, terhubung dengan Tuhan melalui firman-Nya. Now we're going to look at this idea of being connected through God's Word in 2 different ways. Kita akan melihat dari perspektif yang dua yang berbeda mengenai terhubung dengan firman Tuhan. One, we're going to look at the topic of prayer. Yang pertama kita akan lihat mengenai doa. And we're also going to look at biblical interpretation. Kita juga melihat mengenai interpretasi Alkitab. So we all ready? Jadi kita semua siap? Siap? All right, let's go. Mari. All right, so we're going to be looking at a great verse, John chapter 14. Kita akan baca dari Yohanes 14. I encourage you, if you have a Bible, open up to John chapter 14. Kalau saudara bawa Alkitab, boleh buka Alkitab saudara ke Yohanes pasal 14. Verse 13 and 14. Ayat 13 dan 14. And I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified in the Son. You may ask for anything in my name and I will do it. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. You can ask me anything and I will do it. Kamu bisa minta apa saja dalam namaku dan aku akan melakukannya. Some of you are glad you came to church this morning. Mungkin saudara berbahagia saudara di gereja pagi ini. Yeah, right? Yeah. You're thinking, that's great, Pastor Ben. I'm going to get that job. Mungkin saudara pikir luar biasa Pastor Ben, saya akan dapat pekerjaan itu. I'm going to get that raise. Saya akan dapat kenaikan gaji. I'm going to get that model wife. Saya akan dapat istri saya yang seperti model. I'm going to win the door prize. Mungkin saya akan dapat undian pagi ini. Right? Because if Jesus says whatever you ask for, then He'll do it. Benar kan? Karena ayatnya bilang apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Now, I hope that you can hear some of the sarcasm in my voice. Oke, saya harap saudara bisa mendengar sedikit sarkasme dalam suara saya. Because if Jesus will do anything when we ask Him, why doesn't He? Karena kalau memang benar Tuhan akan melakukan semua yang kita minta, kenapa Dia belum melakukannya? I think we realize this both from our personal experience and the experiences of others. Kayaknya kita sadar mengenai hal ini dari pengalaman kita pribadi dan pengalaman orang lain. Right? That sometimes God doesn't always answer our prayers in the ways that we expect. Karena kadang Tuhan tidak menjawab doa kita sesuai dengan yang kita inginkan. Last year in the English service, we had to do 3 different funerals. Jadi tahun lalu di ibadah bahasa Inggris kami harus melayani dalam 3 pemakaman. In one of those, there was this amazing lady in our church. Salah satu dari yang meninggal itu adalah seorang wanita yang luar biasa di gereja kami. She was still in her 30s.
Masih umurnya sekitar On 30-an. the outside, she looked healthy, Dari luar kelihatannya sangat sehat. and she was diagnosed with breast cancer. Dan dia didiagnosa menderita kanker payudara. Now, if you look up statistics on breast cancer, it's curable. Kalau saudara lihat statistik dari kanker payudara, itu salah satu kanker yang bisa disembuhkan. And so she fought and fought and fought, Jadi dia terus berjuang, dan berjuang. and we prayed and prayed and Dan prayed, kami terus berdoa, and she lost the fight. tapi kemudian dia kalah dalam pertandingan itu. I think that all of us can think of examples like this. Saya pikir kita semua punya pengalaman yang seperti ini. The Bible says you ask me for anything and that you'll do it, but why don't you? Tapi Alkitab berkata, mintalah apa saja dan aku akan makannya. Tapi kenapa So tidak what we can terjadi? do is we can look at a verse like this and say, obviously it's not true. Masalahnya kalau kita hanya melihat dari sisi itu, kita berpikir bahwa Alkitab nggak benar. Or maybe we've just misinterpreted it. Atau mungkin kita salah menginterpretasikan ayat ini. This is why it's so important that we take a month and we study how do we connect to God through His Word. Itu sebabnya kenapa penting kita memfokuskan bulan ini untuk belajar bagaimana kita mengartikan firman Tuhan. Because the two problems that can happen whenever we take a verse out of context Ada dua masalah yang bisa terjadi kalau kita mengambil ayat Alkitab keluar dari konteksnya. is one, you can conclude that God's not good Kita bisa berpikir bahwa Tuhan tidak baik or that God's not real. atau Tuhan tidak nyata. And so that's why scriptural interpretation is very, very important. Untuk itulah interpretasi Alkitab menjadi sangat-sangat penting. Now we're going to enter into Bible school class for just a moment. Jadi kita akan masuk ke sekolah Alkitab untuk sebentar aja. So I'm going to teach you a couple words. Saya akan mengajarkan beberapa istilah. And one of the first classes you take in Bible school is exegesis. Salah satu kelas yang pertama kali saudara ambil kalau masuk ke sekolah Alkitab itu disebut exegesis. Now we use big words like this in Bible school so that we can sound smart. Jadi kami pakai istilah-istilah luar biasa ini supaya kedengeran pintar. But really it's just the study of how to interpret scripture. Tapi sungguhnya ini adalah mata pelajaran bagaimana kita bisa memahami firman Tuhan. Exegesis is the process of drawing out of the original meaning of the text based on its context, audience, and purpose. Jadi eksegesis itu adalah proses menggali makna asli dari teks berdasarkan konteksnya, audiens, dan tujuannya. The prefix X means out of. Jadi kata awalan X itu berarti keluar dari. It seeks to understand what God intended to communicate. Jadi tujuannya adalah untuk menggali apa yang Tuhan sesungguhnya ingin sampaikan. Now the opposite is what we call eisegesis. Kebalikannya adalah istilah yang disebut eisegesis. This happens when we impose our own ideas, desires, or cultural views onto this text instead of letting the text speak for itself. Ini yang terjadi pada saat kita memaksakan ide, keinginan, atau pandangan kita secara budaya latar belakang ke dalam teks itu. The prefix is means into. Awalan eis itu berarti ke dalam. This often leads to taking verses out of context. Ini yang sering terjadi pada saat kita mengambil satu ayat keluar dari konteksnya. Now let me give you an example. Philippians 4:13. Mari saya kasih contoh di Filipi 4 ayat 13. I'm sure some of you already have it memorized. Saya percaya berapa dari kita bisa sudah hafal ayat ini. I can do all things through Christ who gives me strength. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. That's a great verse. It's one that we should put on the wall out in the lobby. Ini ayat yang luar biasa, harusnya kita tempel ini di lobi. And it can be used almost like a motivational slogan. Hampir seperti kayak slogan motivasi. Whenever I want to pursue an academic success, I can do all things through Christ. Kalau misalnya kita sedang belajar, kita bilang segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. You're going after that personal goal of weight loss. I can do all things through Kalau kita Christ. sedang menurunkan berat badan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. You're wanting to start that new business. I can do all things through Saudara mau mulai Christ. bisnis, segala perkara dapat kutanggung dalam You're Dia. getting ready for the soccer match, and your dad says you can do all things through Christ. Mungkin kalau anak saudara main sepak bola, saudara bilang, papahnya bilang, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Now, the reason why I know that this is a motivational slogan Kenapa saya tahu ini adalah slogan motivasi? is almost every morning my mom would tell me this. Karena hampir setiap pagi mama saya akan bilang seperti itu ke saya. She knew I would struggle in school and with life, and she said, Ben, you can do all things through Christ. Dia tahu bahwa saya banyak perjuangan dalam sekolah. Dia bilang, Ben, kamu bisa lakukan apa saja dalam Kristus. Now, the problem is in context, this isn't really what Paul's talking about. Masalahnya dalam konteks hasilnya ini bukan apa yang Paulus sedang katakan. Paul is talking about the idea of contentment in all circumstances. Paulus sebenarnya sedang bicara merasa cukup dalam segala keadaan. And so what he's trying to express to us is whether you're poor Jadi apa yang Paulus sedang katakan, walaupun saudara sedang dalam keadaan miskin, or whether you're rich, atau saudara dalam keadaan kaya, that he's been in both situations. Paulus sudah mengalami kedua-duanya. And what he's learned is that the key to contentment
Yang Paulus belajar adalah kunci untuk merasa cukup is Christ. adalah Kristus. That whether we're going through a good time or a bad time, we can have strength in Christ. Jadi walaupun kita melalui masa yang buruk atau masa yang baik, kita bisa punya kekuatan di dalam Kristus. And so there's three things we need to do whenever we come to Scripture. Jadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan saat kita baca firman Tuhan. Number one is you have to understand the context. Yang pertama, pahami konteksnya. What happened before or after? Apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Who's the author and who did they write to? Siapa penulisnya dan kepada siapa surat ini ditulis. What would have been the original understanding of those first listeners? Dan pesan apa yang dapat dipahami oleh penerima aslinya. Understand the context. Jadi pahami konteksnya. Number two is you have to interpret Scripture with other scriptures. Yang kedua adalah menafsirkan ayat Alkitab dengan ayat-ayat Alkitab lainnya. I don't know the best translation for this, but one of my pet peeves. Saya nggak tahu bagaimana bisa terjemahkan dengan baik, tapi satu yang membuat saya agak-agak kesel. Oh, wow, she got it. Okay. Life group pet peeve. Biasanya yang bikin saya kesel di life group. You go to study the Bible, Kita belajar Alkitab, and you get to a difficult terus passage, kita masuk ke dalam ayat yang sulit, and everyone in the circle says, I feel like. dan kemudian semua yang ada hadir bilang, saya rasa. And I always feel a little bit awkward in that moment if I'm in the small group. Saya selalu merasa canggung kalau dalam hal seperti itu. Because I don't want to offend the person. Karena saya nggak mau menyinggung orang itu. And I don't know whether I should stay quiet or if I should speak up. Saya nggak tahu apa saya harus diam aja atau saya harus sampaikan sesuatu. Because their interpretation is totally wrong. Karena interpretasinya tuh salah total. I remember my mentor, he said, we respond by saying, that's interesting. Mentor saya bilang, menarik ya pandangan saudara. Because we don't interpret Scripture with our feelings or experiences. Karena kita tidak menafsirkan Alkitab berdasarkan perasaan dan pengalaman kita. We interpret the Scripture with the Bible. Kita harus menafsirkan Alkitab dengan ayat Alkitab And so when you lainnya. get to a really unique passage like we read earlier, Jadi kalau kita sampai ke ayat-ayat seperti yang kita baca where you sebelumnya, say, if you ask me anything in my name, I'll do it. yang berkata, mintalah apa saja dalam namaku dan aku akan melakukannya. It's probably wise to step back and say, let's look at what prayer says in Scripture. Mungkin langkah yang lebih bijaksana adalah untuk kita mundur sedikit dan lihat apa yang Alkitab sedang katakan. The third thing we need to do is we need to apply what you learn. Yang ketiga, kita harus menerapkan apa yang dipelajari. That the Scripture is not just a text to be studied. Karena ayat-ayat Alkitab itu bukan hanya untuk dipelajari, This is a collection of books to be lived. tapi ada kumpulan buku-buku yang untuk dijalani dalam kehidupan kita. So our family, every night when we do our devotions as a family, Jadi setiap malam dalam keluarga kami saat kami melakukan saat teduh, we'll take time at the very end to apply what we learned. kami ambil waktu di akhirnya untuk menerapkan apa yang kami pelajari. And so let's take a look at this verse again, Jadi mari kita kembali ke ayat kita. and let's step back and let's look at the context. Nah, kita akan mundur sedikit dan lihat konteksnya. Now, the main purpose of John was to prove that Jesus was the Son of God. Tujuan utama Yohanes menulis kitab ini adalah untuk membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. He starts in John 1:1, in the beginning was the Word. Dia mulai dari Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. And now we're getting to the end of the book of John, Dan sekarang kita sampai di akhir dari kitab Yohanes. and Jesus is beginning to conclude his earthly ministry. Dan Tuhan mulai menyelesaikan pelayanannya di atas muka bumi ini. And so Jesus begins to explain the disciples that he's going to leave. Jadi dia mulai menjelaskan bahwa dia akan meninggalkan murid-muridnya. Maybe you remember the passage in John 14 where he says he's going to prepare a place for us. Mungkin saudara pernah baca di Yohanes 14 yang Tuhan berkata, aku pergi untuk mempersiapkan tempat bagimu. And Thomas speaks up and says, where's this place? Dan Thomas bilang, di mana tempatnya Tuhan? They don't know where he's going. Karena mereka nggak tahu kemana Yesus mau pergi. And Jesus says, no, listen, Thomas, I'm the way, the truth, and the life, and nobody comes to the Father except through me. Dan kemudian Yesus berkata, Thomas dengarkan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui And aku. so Jesus tells them in this passage, he says, don't let your hearts be troubled. Jadi dalam ayat ini Yesus sedang berkata, jangan gelisah. He's empathizing with the disciples' current context. Yesus berempati dengan konteksnya murid-murid pada waktu He itu. says, I'm going to leave, but don't freak out. Yesus bilang, aku akan pergi, tapi jangan khawatir. I've prepared a place for you, and I'm the way to get there. Aku sudah menyiapkan tempat bagimu dan akulah jalan untuk menuju tempat And itu. so what Jesus is doing in John chapter 14 is he's announcing his death, burial, resurrection, and ascension. Jadi Yesus sedang mengumumkan mengenai kematian, penguburan, kebangkitan, dan kenaikannya. And so when we look at this passage, it's not really, the main context isn't about prayer.
Jadi kalau kita lihat konteksnya ini sebenarnya konteks utamanya bukan mengenai doa, It's actually about preparation. tapi sebenarnya mengenai persiapan. It's about preparing us for the disciples for what's going to come next. Sebenarnya sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk apa yang akan terjadi setelah ini. That Jesus is going to hang on a cross and die for our sins. Yaitu Yesus akan mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. That he's going to raise from the dead and he's going to ascend to heaven. Kemudian dia akan mati, dibangkitkan dan naik ke surga. But that the ministry will not end. Tapi pelayanannya tidak akan berhenti. And so if we want to understand verse 13, we need to go back to verse 12. Jadi kalau kita mau mengerti konteks dari ayat ke-13, kita harus lihat di ayat yang ke-12. It says, "Truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works than these will he do, because I'm going to the Father." Ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. And then he tells us about prayer. Dan kemudian dia berbicara mengenai doa. I mean, do you feel the weight for the disciples in that moment? Pak Saudara bisa merasakan beban yang dialami oleh murid-murid pada saat itu. The Son of God, the Messiah, is saying, you're going to continue my ministry. Jadi anak Allah, Mesias itu berkata, kamu akan melanjutkan pelayananku. And you're not just going to continue it, but you're going to do greater works than I'm going to Kamu do. bukan hanya sekedar melanjutkan, tapi akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Now, of course, us in our context, we know that this is true. Tentu kita pada saat ini kita mengerti bahwa hal itu benar. Jesus' ministry only spread to Palestine, Pelayanan Yesus hanya di seputar area Palestina. but the ministry of the disciples would spread to the entire Roman Empire. Tapi pelayanan murid-murid itu sampai ke seluruh kekaisaran Romawi. The context is that the disciples weren't being dismantled, but they were being anointed to do the works of Christ. Jadi konteksnya murid-murid itu bukannya dicerai-beraikan, tapi mereka dikirim. And not just any works, but even greater works. Tapi mereka dalam pelayanan yang lebih besar lagi. And so here's what Jesus was really saying. Jadi ini yang sebenarnya Yesus sedang And I think katakan. he's saying to us, Dan saya rasa ini yang Tuhan katakan kepada I kita. need you to hari ini. go out and win the lost, rescue the hurting and the broken. Aku perlu kamu untuk pergi dan memenangkan yang terhilang. To go to the ends of the earth, to plant churches, to start schools. Untuk pergi ke ujung bumi, mendirikan gereja, memulai sekolah. To care for the orphan and the widow and the person in distress. Untuk merawat anak yatim piatu, janda-janda dan orang-orang yang I dalam need you to go kesusahan. beyond what you think is possible. Aku perlu saudara untuk bekerja melampaui apa yang Far kamu beyond what pikirkan. you think you're capable Jauh of. melampaui apa yang kamu pikir kamu mampu. And here's the key, Dan inilah kuncinya, prayer. doa. And I will do whatever you ask in my name, Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. so that the Father may be glorified in the Son. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Not what God does for me, Jadi bukan apa yang Tuhan lakukan untuk saya, but that God would be glorified. tapi biar Tuhan dipermuliakan. And so in the spirit of learning to study Scripture, Jadi dalam semangat mempelajari apa yang Alkitab we're going to katakan, practice number 2, yeah? jadi kita akan praktekkan yang nomor 2. Interpret Scripture with Scripture. Menafsirkan ayat Alkitab dengan ayat-ayat Alkitab lainnya. And so I want to answer the question, what matters to God when we pray? Jadi saya mau menjawab pertanyaan apa yang penting bagi Tuhan ketika kita berdoa. Number 1, your relationships matter. Yang pertama, hubungan saudara penting. Mark chapter 24, verse 11. Markus 24 ayat 11, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Your relationships matter when you pray. Jadi hubungan kita penting pada saat kita berdoa. If you hold anything against anyone, forgive them, Kalau saudara menyimpan kesalahan seseorang, maafkan mereka. so that your Father in heaven may forgive your sins. Jadi supaya Bapa di surga mengampuni dosa-dosa kita. And so before we ask God anything, we need to consider our relationships. Jadi sebelum kita minta sesuatu dari Tuhan, kita harus ngecek hubungan kita dulu. And so, God, I want this thing, but you hate your brother, it's incompatible. Misalnya kita, Tuhan aku mau sesuatu ini, tapi masih ada masalah dengan saudara kita, Tuhan nggak bisa jawab doa Now, kita. let's take it a step further. Mari kita ambil satu langkah lebih jauh lagi. Probably the relationship where we have the greatest propensity for conflict Dan biasanya hubungan yang sering kali terjadi konflik is within our family. adalah hubungan di dalam keluarga. And probably even more than that, it's within our marriages. Dan mungkin yang biasa paling kuat itu hubungan suami istri. And so it's also addressed, Peter addresses this. Petrus bicara mengenai hal ini. In 1 Peter 3:7, it says, husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives and treat them with respect
as a weaker partner, as heirs with you in the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. 1 Petrus 3 ayat 7 berkata, demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. One of the things I've found is that it's really hard to pray whenever my relationships aren't right. Satu hal yang saya temukan adalah sangat sulit untuk saya berdoa kalau hubungan saya sedang nggak benar. Whenever Kathleen and I have an argument, Kapan saja Kathleen dan saya lagi berargumen, doesn't happen very often. nggak sering. But when it does, sometimes it feels like we're going in circles like crazy people. Tapi kalau ini terjadi, sepertinya tuh kami seperti orang yang pusing muter-muter aja. It's funny because we correct our children all the time for the same behavior. Lucu karena kami biasanya menegur anak-anak kami untuk hal yang sama. Like little children, we go back and forth. Kayak anak kecil bolak-balik satu sama lain saling berargumen. But from time to time, we'll stop. Tapi dari waktu ke waktu kami akan berhenti. And somehow we have the grace to realize that this is just foolishness. Dan kami menerima anugerah bahwa menyadari bahwa ini kebodohan. And then we bring God into the center of it. Dan kemudian kami bawa Tuhan untuk menjadi fokus kami kembali. And everything changes. Dan segala sesuatu berubah. It's amazing when we do this. Luar biasa kalau kita lakukan hal ini. It's the one thing that your spouse can't fight with. Sesuatu yang pasangan sudah tidak When you bisa say, we should berantem. pray. Kalau kita bilang, mari kita berdoa. And so if Kathleen says we should pray, I usually bite my lip and say, yeah, we should pray. Biasanya kalau Catherine bilang, kita harus berdoa. Saya akan gigit biru, saya bilang, ya kita harus berdoa. Because God is not in your arguments or nasty comments. Karena Tuhan tidak ada dalam argumen saudara atau komentar-komentar saudara He's yang not in your hatred toward one another. Tuhan tidak ada dalam kebencian kita, But God is in your prayers. tapi Tuhan ada di dalam doa-doa kita. So next time you're in the middle of a difficult conflict or something in a relationship, Jadi waktu berikutnya saudara ada di konflik yang berat, ask God to be in the center of it. minta Tuhan untuk hadir di tengah-tengah Whether saudara. it's in your marriage or it's at the office, Mungkin ini dalam pernikahan saudara atau dalam kantor saudara. prayer has this way of giving us empathy for other people. Doa punya cara untuk memberikan kita empati dengan satu sama lain. And so what matters to God when we pray? Jadi apa yang penting bagi Tuhan? Your relationships. Yang pertama hubungan kita, Number 2, your motives yang matter. kedua motivasi kita. Look at James 4:3. It says, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives. Yakobus 4 ayat 3 berkata, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Salah berdoa. That's an interesting way to interpret it. Is there better? Wrong motives. Saya kasih terjemahan bebas, karena kamu berdoa dengan motivasi yang salah. Okay. It's interesting. Sorry. That's okay. This is the Finca version. That's the Indonesian. The Pharisees, they were praying to be seen. Ya, orang-orang Farisi mereka berdoa untuk dilihat. The motive of their heart was to be seen by everybody. Jadi motivasi mereka adalah untuk dilihat oleh orang lain. They wanted to be seen in the temples, to be seen in the high places. Mereka mau dilihat sebagai seorang yang pintar di rumah Tuhan atau di tepi-tepi jalan. We need to consider the motives of our heart when we come to the Lord in prayer. Kita harus melihat motivasi kita saat kita datang kepada Tuhan. I've met a lot of young people that meet a beautiful young lady. Saya banyak bertemu anak-anak muda yang mereka ketemu dengan perempuan yang cantik. And they try to keep it from their pastor as long as possible. Mereka coba sembunyiin dari pastornya selama mungkin. Because they know that when they tell me, Karena mereka tahu kalau mereka ngomong ke saya, my next question is going to be, do they love Jesus? pertanyaan berikutnya saya akan tanya, apakah pacarmu itu atau temanmu itu mengasihi Tuhan? And usually their eyes go down to the ground. Dan biasanya matanya mulai ke bawah. Well, they're not a follower of Jesus yet. Mereka belum percaya sih. But I've been praying that she would come to Jesus. Tapi saya lagi doain supaya mereka terima Tuhan. See, we need to come to the Lord with the right motive and the right heart. Kita harus datang kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. Not that she would become a Christian so you can date her. Bukan karena biar temanmu itu datang kepada Tuhan jadi saya bisa jadi pacar dia. But that she would become a Christian so that she could worship God. Tapi Amen. kita berdoa biar mereka terima keselamatan dan dia bisa memuji Tuhan. Proverbs 16:2 says, all a person's ways seem pure to them, but motives are weighed by the Lord. Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. The number of times in my life that I prayed there's a number of times in my life that I prayed with impure motives. Ada berapa kali dalam kehidupan saya berdoa dengan motif yang gak murni.
I remember whenever I first graduated from Bible college. Saya ingat pertama kali saya lulus dari sekolah Alkitab, And the next logical step to me seemed like getting a master's degree. langkah berikutnya yang menurut saya paling masuk akal adalah untuk ambil gelar master. And so I applied for a theology program. Jadi saya memasukkan aplikasi untuk program teologi. And I filled out all of the essays and the application. Jadi saya kerjain semua esainya, isi semua formulir I aplikasi. even had to take this GRE test that had math in it. Maka saya harus ambil satu tes yang ada ujian matematika. Now, why a Bible student would need to know math? Kenapa seorang mahasiswa sekolah kita harus tahu matematika? And I prayed and I said, God, would you open up the door for this master's Dan degree? saya berdoa Tuhan bukakan jalan supaya saya bisa masuk program master. And I got rejected. Dan saya ditolak. You know, and that hurt a little bit. Sakit sedikit. The reality is it would have slowed down the kingdom impact that God made in my 20s. Tapi yang sesungguhnya terjadi adalah hal itu hanya akan memperlambat dampak kerajaan yang bisa kami buat di umur kami di And as I 20-an. reflect, the truth is my motive was not so much about becoming a better student of God's word. Dan begitu saya cek lagi hati saya, sesungguhnya motivasi saya bukan untuk menjadi belajar firman Tuhan dengan lebih baik. But so that somebody can introduce me, Pastor Ben Struss, MTH. Tapi supaya ada seorang bisa mengenal saya, Pastor Ben Struss, MTH. It sounds pretty cool, and most of you don't even know what MTH means. Kedengarannya keren ya, tapi mungkin saudara nggak tahu MTH itu apaan. Your motives matter to God when you pray. Jadi motivasi kita penting pada saat kita berdoa. Number 3, your faith matters. Yang ketiga, iman saudara penting. Let's look at what James says in James 1, 6-7. Mari kita lihat Yakobus 1 ayat 6-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Our faith, it really matters when we pray. Iman kita itu sangat penting pada saat kita berdoa. That there's something about when the people of God come to the Lord and we have just a little bit of faith. Ada sesuatu yang terjadi pada saat umat Tuhan datang dan mereka punya iman. It pleases God. Ini menyenangkan hati Tuhan. That even Jesus says, if you have faith the size of a mustard seed, you can tell that mountain to throw itself into the sea. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa memerintahkan gunung ini untuk loncat ke dalam laut. There's a couple times in my life that I've seen God do a genuine miracle. Ada berapa kali saya menyaksikan Tuhan membuat mujizat dalam kehidupan saya. One that still blows me away was about 4 years ago. Yang satu yang masih membuat saya kagum adalah sekitar 4 tahun yang lalu. It was in 2020 at the very beginning of the pandemic. Jadi tahun 2020 pada saat awal pandemi. And so our family during that time was spending a lot of time outside. Keluarga kami pada waktu menghabiskan banyak waktu di luar rumah. And my son Levi was about 2 years old at the time and loved his little push bike. Anak saya Levi ini umurnya sekitar 2 tahun, demen ini push bike-nya. The push bike with no pedals. Itu sepeda yang nggak ada pedalnya, yang didorong pakai kaki. But he was getting real good at it. Dia sangat baik, dia luar biasa. Maybe no pedals, but he was going fast. Dia akan dorong dengan kakinya terus jalan cepat banget. And every single day he was getting more confident. Dan setiap hari dia makin pede. And so one afternoon we were out and we were riding our bikes. Jadi satu sore kami sedang mendarik sepeda kami. And so Levi decided that he was gonna be like Evel Knievel going down a hill. Jadi Levi pikir oke, saya akan maju duluan. Yeah. And he goes down this hill as fast as he can. Jadi dia turunan ini cepet banget jalannya. And he hit a pothole and he flipped over, landed right on his head. Tapi sepeda itu nyangkut di lobang dan dia terpental. The poor guy had blood all over his face. Anak kami itu banyak berdarah-darah di mukanya. And his head was all banged up. Kepalanya terbentur. And like good parents, we went home and said, go to bed. Seperti orang tua yang baik, kami bilang pulang dan tidur. We thought maybe sleep would solve his problem. Mungkin tidur akan membantu untuk menyelesaikan masalahnya. But it's very clear that night that he had suffered a concussion. Tapi jelas malam itu bahwa dia mengalami gegar otak. He was throwing up and throwing up. Karena dia terus muntah-muntah. And so we took him to EMC. Dan terus kami bawa dia ke EMC. And immediately they did an MRI of his brain. Di rumah sakit Levi di MRI. And so when the pictures came out, they were examined by the neural doctor. Begitu hasilnya keluar, diperiksa oleh dokter syaraf. And it was clear that he had blood on his brain. Jelas bahwa di otaknya itu ada pendarahan. And so immediately we took him to a hospital in Jakarta so that he could be treated. Jadi langsung kami bawa Levi ke rumah sakit di Jakarta. And so I remember taking him to the hospital when he was in the emergency room. Saya ingat bahwa dia di rumah sakit masuk di UGD.
I called a friend of mine that I knew had a lot of faith. Terus saya telepon satu teman saya yang saya tahu punya iman yang luar biasa. And when I told him what happened, he said, "Put me on speakerphone." Begitu saya cerita, teman saya bilang, pasang speaker. And so I put him on speakerphone and he just began to pray. Jadi saya nyalakan speaker dan dia mulai berdoa. He called down heaven and started praying in tongues. Dia langsung berdoa dalam bahasa roh, langsung minta kuasa Tuhan turun. And at the end of it, he said, "Tell them to do another MRI." Di akhir itu dia bilang, minta MRI lagi. Now, I had done an MRI like 2 hours before. MRI sebelumnya itu hanya sekitar 2 jam sebelumnya. And it takes a long time for any changes in the brain to happen, especially in a young child. Dan biasanya perlu waktu yang cukup lama untuk sesuatu terjadi perubahan di area otak, terutama untuk And so anak kecil. I told the doctor, I said, "Please do another MRI." Jadi terus saya bilang ke dokternya, tolong MRI lagi. And they at first were trying to refuse, Mereka terus menolak, and I just kept on insisting. tapi saya terus memaksa. And so finally they did another MRI, Akhirnya mereka lakukan MRI lagi. and sure enough, when that MRI came out, there was not one speck of blood on his brain. Dan pada saat hasil MRI keluar, tidak ada bukti pendarahan di Praise otak sama God for sekali. his miracle working Puji power. Tuhan untuk kuasanya yang luar Your biasa. faith matters when you pray. Iman kita penting pada saat kita berdoa. Look at what Jesus said in Matthew 9:29-30. He says, Jesus touched their eyes and said, "According to your faith, let it be done to you." And their sight was restored. Matius 9 ayat 29-30 berkata, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu, maka meleklah mata mereka. And so we get to this point, what matters when we pray, our relationships, our motives, our faith. Oke, jadi kita udah belajar 3 hal. Hubungan kita penting, motivasi, dan iman kita penting. And so some of you may be thinking, great, Pastor Ben. Mungkin kita sekarang pikir, puji Tuhan, Pastor Ben. I've got the 3 in there. I've got my relationships are good, my motives are good, my faith is good. I'm going to ask God and see it, be it, name it, claim it. Jadi hubungan saya baik, saya punya motivasi yang benar, saya punya iman yang kuat, jadi saya akan lihat, klaim, sebutkan, ungkapkan, dan saya akan dapat semuanya. So one more. Satu lagi. God's will matters when we pray. Yang terakhir, kehendak Tuhan penting. John, the writer of our previous verse, Jadi Yohanes yang menulis kitab yang you kita may baca ask anything in sebelumnya, my name and I'll do it. yang berkata mintalah segala sesuatu melakukannya. He also talks about prayer in 1 John chapter 5 verse 14 and 15. Dia juga menulis di 1 Yohanes 5 ayat 14-15 yang berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta suatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. It's almost like John's giving us the commentary for this verse in John 14:14. Hampir seperti Yohanes memberikan komentar atau penjelasan tambahan dari ayat yang kita baca sebelumnya. When we approach God, Pada saat kita datang kepada we can Tuhan, do it with confidence. kita bisa datang dengan keberanian. And if we ask anything according to his will, Kalau kita minta segala sesuatu menurut he kehendaknya, hears us. Dia mendengar doa kita. It's almost like somebody maybe questioned his previous statement of Jesus. Sepertinya kayak ada orang yang mungkin nanya pernyataan Yohanes sebelumnya mengenai Yesus. John, it's not working. Mungkin dia bilang, Yohanes, nggak seperti itu kenyataannya. I asked for that Lamborghini and I still don't have it. Saya udah minta Lamborghini itu tapi belum terima You sampai said if I sekarang. ask anything in my name, I'll do it. Engkau bilang kalau aku minta apa saja dalam nama Tuhan, Tuhan akan melakukannya. And so he explains anything according to his will. Jadi Yohanes menjelaskan segala sesuatu menurut kehendaknya. He goes on, if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have what we have asked of him. Dan selanjutnya dia bilang, kalau kita tahu bahwa kita minta menurut kehendaknya, maka kita juga tahu bahwa kita sudah menerimanya. You know, this is so important when we come to the Lord in prayer. Hal ini sangat penting untuk kita ketahui pada saat kita datang ke dalam Tuhan. Because there's certain things that I think we can ask God with complete confidence. Karena saya percaya ada hal-hal yang kita bisa minta kepada Tuhan dengan penuh keberanian. God, give me wisdom. Kita bisa berdoa, Tuhan berikan kami hikmat. God might not be able to just give you an entire treasure chest full of cash. Mungkin Tuhan nggak bisa kasih satu kotak peti harta kepada kita The langsung. path to starting that new business might not be easy. Mungkin cara mulai bisnis yang baru itu nggak mudah. Working through the conflict in your marriage might not just end today. Membereskan konflik dalam pernikahan saudara mungkin nggak selesai dalam satu hari. But we can ask God for wisdom in our finances. Tapi kita bisa minta hikmat dalam mengelola We keuangan can kita. ask God for wisdom in our family. Kita bisa minta hikmat dalam memimpin keluarga. And then he says, you may ask for anything in my name and I will do it.
Dan ayat selanjutnya berkata, dan kamu bisa minta apa saja dalam namaku dan aku akan melakukannya. When we come to God in prayer, it's important to learn to hear God's voice. Pada saat kita datang dalam doa, penting bagi kita untuk belajar mendengar suara Tuhan. And I added this morning to my notes, but I think it's important. Ya, saya tambahkan bagian ini di dalam catatan saya dan saya pikir ini penting. We need to learn to hear God's voice, Kita harus belajar untuk mendengar suara Tuhan. especially in our current culture where we're hearing so many voices all over the place. Terutama dalam masa-masa ini di mana terlalu banyak suara-suara yang lain. We yang kita hear the dengar. voices of TikTokers and YouTubers, Kita dengar suara dari TikTok, dari YouTube. and we hear voices of our friends on Facebook. Kita dengar suara-suara dari orang-orang di Facebook. It's like everybody's got an opinion Hampir seperti semua orang punya opini. about what we should think and what we should do. Apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita kerjakan. But when it comes to prayer, it's about having this relationship with God. Tapi pada saat kita berdoa, bicara mengenai hubungan kita And dengan Tuhan. so we need to learn to hear God's voice. Jadi kita harus belajar untuk mendengar suara And Tuhan. I think when we learn to hear God's voice, we'll begin to pray with the right motive. Saat kita belajar untuk mendengar suara Tuhan, kita akan mulai berdoa dengan motivasi yang benar. Now, I don't got this on the screen, Ini nggak ada di so screen, get ready to take notes. jadi saudara bisa langsung catat aja. Not that complicated. Nggak terlalu kompleks. The first thing is how do you hear God's voice is through the Word. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan yang pertama melalui firman-Nya. You start to read the Word and you see promises in there. Kita baca firman Tuhan dan kita lihat janji-janji Tuhan. And God wants to speak to you through His Word. Tuhan mau bicara kepada kita melalui firman-Nya. There's moments where you'll be reading Scripture, Ada saat-saat di mana kita membaca ayat Alkitab, and it's like the words come off the page and God is speaking directly to you. rasanya seperti ayat itu langsung loncat dari Alkitab dan masuk ke dalam hati kita. It might not happen every single time you open your Bible in the morning to pray, Mungkin nggak selalu setiap saat kita buka Alkitab kita di pagi hari. but I will tell you that it will never happen if you never open your Bible to read it. Tapi saya katakan hal ini nggak akan terjadi kecuali kita membuka Alkitab dan This membacanya. is why the discipline of Bible reading is so important. Karena itu kenapa waktu-waktu kita rutin membaca Alkitab itu penting. Just the other night, our family was having an evening devotion, Jadi berapa hari yang lalu kami sedang melakukan saat teduh sebagai keluarga and it was really powerful. dan luar biasa berkuasa. We were teaching our kids about how to avoid sexual sin. Actually, Kami sedang bahas dengan anak-anak kami bagaimana menjauhi dosa seksual. I know that's pretty deep for a family devotion, right? Saya tahu mungkin kayaknya dalam banget ya untuk waktu-waktu keluarga. And one of the things we like to do is we study one of the attributes of God. Biasanya yang kami lakukan adalah kami belajar karakter Tuhan. And so the one that we picked that night was God is unchanging. Yang kami pelajari malam itu adalah Tuhan itu Tuhan yang tidak berubah. And it came from the book of James. Dari kitab Yakobus. And it's like God had us choose that verse so that we could talk about this subject. Jadi sepertinya itu Tuhan menunjukkan ayat itu secara khusus supaya kami bisa bicara mengenai topik ini. Because the entire chapter was about fighting temptation. Karena satu pasal itu bicara mengenai melawan pencobaan. How that He's unchanging, that He will help us to fight temptation. Jadi bagaimana Tuhan itu nggak berubah dan Dia akan membantu kita mengatasi segala percobaan. When we come to God in His Word, He wants to speak to you, He wants to speak to your families. Pada saat kita datang dalam baca firman Tuhan mau bicara untuk kita dan untuk keluarga So kita. important. Jadi sangat penting. Number 2 is wise counsel. Yang kedua adalah nasihat-nasihat bijak. We do a lot of stupid things because we don't ask people's opinions. Seringkali kita melakukan hal-hal yang bodoh karena kita nggak minta pendapat orang lain. There's wisdom in a multitude of counselors. Ada hikmat dari perkumpulan orang-orang percaya. Just look around the room. Lihat sekeliling ruangan ini. You have lawyers and doctors. Ada pengacara, ada dokter-dokter. You've got old people and young people. Ada orang-orang yang sudah tua, ada orang-orang yang muda. You have people that have older kids and younger kids. Ada keluarga yang punya anak-anak yang sudah dewasa atau anak-anak yang You masih have kecil. such a variety of life experiences. Kita punya bermacam-macam kehidupan, pengalaman kehidupan And di yet tempat for some ini. reason when we come to making decisions, Tapi entah kenapa pada saat kita mau mengambil when we keputusan, come to trying to interpret God's voice, tapi pada saat kita mau mengerti suara Tuhan, we seem to isolate ourselves. kita seringkali mengisolasi diri kita. We hear God's word, we hear God's voice through His word and through wise counsel. Jadi kita bisa mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan dan dari nasihat-nasihat bijak. The last thing is just through promptings. Yang ketiga adalah dari
dorongan suara Roh Kudus. There's just certain times where you feel something in your soul or your spirit. Dari waktu ke waktu kita akan merasakan sesuatu dalam hati kita. That this is what God is telling me to do. Dan itu adalah Roh Kudus bicara apa yang Tuhan mau kita kerjakan. It maybe doesn't always make complete sense. Mungkin gak selalu masuk akal. But you've got it from the Word, you've sought wise counsel, and now you've got this prompting of the Holy Spirit. Tapi mungkin kita dapat itu dari pada saat kita baca firman Tuhan, kita mendengar nasihat bijak, dan sekarang Roh Kudus bicara dalam hati kita. It kind of reminds me of the Apostle Paul. Mengingatkan saya akan Rasul Paulus. Maybe you remember Paul had this mission to take the gospel to Rome. Jadi Rasul Paulus ini punya misi untuk membawa Injil ke Roma. And whenever he's on his journey, his missionary journey, everybody's telling him, I don't know, this is a good idea. Nah, semua orang dalam perjalanan itu bilang kayaknya bukan ide yang bagus. And in fact, at one point, there was a prayer meeting. Bahkan satu kali ada pertemuan doa. And there was a prophecy. Dan ada nubuatan. And the prophecy said, if you do this, nubuatan berkata kalau kamu lakukan hal ini, you're going to be dragged off in chains. Kamu akan dirantai dan diseret. And yet, that was the prompting for Paul to continue on his journey. Tapi itu yang menjadi dorongan Paulus untuk terus pergi dan mengabarkan We got Injil. to hear God's voice through His Word, wise counsel, and the promptings of the Holy Spirit. Jadi kita dengar suara Tuhan melalui firman Tuhan, melalui nasihat bijak dan suara Roh Kudus. And we need to consider our motives when we pray. Dan kita harus cek motivasi kita pada saat kita Even berdoa. Jesus, when He prayed before He went to the cross. Bahkan Yesus berdoa sebelum dia naik ke atas kayu salib. Do you remember what He told Jesus? Saudara ingat apa yang Yesus katakan? Not my will, Bukan but your will kehendakku, be done. tapi kehendakmu lah yang jadi. Here's what we need to know. Ini yang perlu kita When tahu. it comes to the will of God, Saat kita mau mengerti kehendak Tuhan, God's plan and will is better. rencana dan kehendak Tuhan lebih baik. God does not always do the things that I want. Tuhan gak selalu lakukan apa yang kita mau. But we trust Him in His Word that He works all things together for good of those Tapi- who are called according to His Tapi kita purpose. percaya firman Tuhan yang berkata dia mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil menurut rencananya. God doesn't always do the things that I want, Tuhan gak selalu lakukan apa yang saya mau. but I will seek first the kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto me. Tapi saya akan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan God doesn't kepadaku. always do things in the timing I want. Tuhan tidak selalu melakukan hal-hal sesuai dengan waktu yang saya But we inginkan. remember the Word says, for while we were so weak, at the right time Christ died for the ungodly. Tapi firman Tuhan berkata karena pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Jesus says, I will do whatever you ask in my name. Yesus berkata, aku akan melakukan apapun yang kau minta dalam namaku. It's about preparation. Bicara mengenai persiapan. Preparation for what? Persiapan untuk apa? To do the work of Jesus. Untuk melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. To do the work of Jesus, we need to pray. Untuk melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, kita What perlu matters when we berdoa. pray? Dan apa yang penting pada saat kita berdoa? Our relationships, faith, motives, and God's will. Hubungan kita, iman, motivasi, dan kehendak Tuhan. Father, Bapa, God, we surrender our wills and our motives to you today, God. kami serahkan keinginan dan kehendak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lord, not my will, but your will be done. Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. This morning, God, as there's so many different needs that are represented here, Bapak, pagi ini ada banyak kebutuhan jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan. God, we pray that this morning that you would restore families and marriages, God. Bapak, kami berdoa Engkau pulihkan keluarga-keluarga dan pernikahan mereka, Tuhan. That God, that you would bring back broken relationships. Bapak, Engkau akan memulihkan hubungan-hubungan yang hancur. God, we ask you, Lord, that you would stretch out your hand to heal this morning. Bapak, kami berdoa Engkau ulurkan tangan-Mu dan kesembuhan God, terjadi, your word Tuhan. says that by your stripes we are made whole. Bapak, firman-Mu berkata dengan bilur-bilur-Mu God, I kami pray telah that you sembuh. would touch minds this morning. Bapak, kami berdoa Engkau akan jamah tubuh kami, God, Tuhan. those that have been just dealing with depression and anxiety, Lord. Bapak, kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul God, I dengan pray that they would depresi. experience a peace that surpasses all understanding. Biar mereka bisa mengalami damai sejahtera God, yang for melampaui those that segala are akal. going through a difficult financial situation, Bapak, aku berdoa untuk mereka yang mengalami kesulitan in the middle of an finansial, economic crisis. di mana mereka mengalami krisis ekonomi, They had Tuhan. something happen last year that just is so difficult. Mungkin
Tidak ada satu yang terjadi tahun lalu yang membuat keadaan sangat sulit bagi God, I mereka. pray Tuhan. that in all circumstances they would learn to be content. Bapak, aku berdoa biar mereka bisa merasa cukup That they dalam would segala do all sesuatu. things through Christ who gives them strength. Ya, mereka akan melakukan segala sesuatu dalam Yesus yang beri kekuatan God, kepada mereka. Lord, your word says that the prayers of the righteous availeth much. Bapak, Engkau berkata doa orang benar besar kuasanya. We thank you that you hear us this morning. Dan kami ucap syukur karena Engkau mendengar doa kami. It's in Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Ku kagum hormat akan